guys, sa sinasidya. So hello guys, magduwa na po tag Murder Mystery 2 guys. Karon if you want more Murder Mystery 2 videos, then like and subscribe please. Please, pero lang magduwa na karon. Pero bagyo sa base ni mga tech oy. Karon bad news na wa aho ang godly. Gigabaan ko. Ambot na wa ko kibaw na unsa. Wa ko kibaw na unsa. Hala na unsa. Hoy, way kay kamot day. Hala, way kamot si auntie. Hala, tay matrade ta ni Jabe. Yung siga ijang mata murag flashlight. Kumo brown out ha flashlight na yung mata. Musiga lagi na. Joke lang o Hala, di ko dyan matrade. Way buot. O Hala, ninduta siyang bakoy. Tujid gold. Sa kagikan kas milyon na. Okay ra na imong cherry pear dong. Okay ra na imong cherry pear. Umaambak ko, maura na. Okay ra imong cherry pear. Ay, okay ra daw siya. Sure ka dira, sure ka. Wala, ninduta si Jang likod. Uy, idi. Usapang di atong gihuwat, idi mag-trade. Wala, ninduta si Jang shotgun. Uy, shotgun na noon. Hala, Victor. Hala, happy. Kabiha ko wa pa nagsugod. Biha ko wa nagsugod. Nagsugod naman di ay. Ay, kanipos, ma'am. Hala, namatid. Ay, buot. Batasan. Hala, labaw mo po di siya mamatid. Gipatidan ang para makaigo. Bala. Hala, naunsa naman sa angkol. Okay na ka-call? Ano, mamatid man ka-call? Sige, dirita. Okay ra ka, duklon taga dira ron. Sige, ako na po, Agay! Hala. Ado ka, layas dito ka, live dito ka, kay mamatid man ka ado ka, kick simulator. Ay, kasi inisento ramang ko. Laon sa ni? Ambot, lang. Derita. Lang. Hala, kabinet sud way sud. Hala, ka-bright sud ani. Oy, kabinet nga way sud. Joke lang, lang. Hala, wa ni unod ilaha. Ilang unod ra no kay kuan. Mga Alan na ay bom. Lang, lang. Ay, naunsa man ni oy. Ala ning hilom na maligaw. Ay, di magsinggit la. Joke lang, Joke lang. Joke lang. OA. Ay, buang. Ito mo to. Ay. Kani man daing. Ay, nakapindot ko. Asa man ni, oy. Ay, dira, di ay. Joke lang. Okay, dira man di ay. Ay, buang. lang. lang. Hoy, hala. Hawa siya kalit. Finally, nahawa si Uncle. Naapa di ay. Ay, buot. Amarikat ito ka. Joke lang. lang, char. lang. Di ba daw joke lang? Charot. Hala. Ang sugot siya.
Ang sa'yo mo ihatag. Ay, kung mo accept nga, sagpaon to na yung Hala. Okay. Pwede carrots o bones. Bukog ba og carrot? Pwede. Bukog og carrot. Pwede. Hala, way buot. Ano na ito mo? Victory no. Victory. Patay, di patay guys. Didn't mean Hala! Hala, okay ra ko? Yung ambak malagi ko, pinakababaw. Hala, yung siya, get out. Okay, dirita. Angkol, asa maimo ha? Ay, dirita sa hospital. Hala, o dyan naminaw, Hala, kipatidan. Hala mo sinibatasan si Diya, uy. Ay, ko pa di. Kipatidan. Hala, ninglakpot si angkol. Nay, inisento, buot. Gusto kog murderer. Please lang, mahimo ra man kog murder. Please lang. Ay, buang! Oy! Oy, ayaw ko patidi nga. Patidan po ka na horon. Hala, hacker! Hala, dong! Inglupad! Hala, angel si Dudong! Hala, naon ka manas Dudong? Hala! Oy! Oy, ay ko sundeb. Patidan di ko ni mo ron, ha? Patidan pa. Be, muling pag ko, be. Thank you. Hala, nawag galit si Angkol. Ay, buang! Be ako gunsa. Kato mo ding hacker. Ay, buang! Hacker gid ay. Okay. Hala, apo di ko nakit ang murder. Hala, naon sa mas Angkol? Okay na ka, call? Ay, victory! Kinsay namatay, kinsay murder. Ako kay Bao, kinsay murder. Hala! Hala, ning lakpot ko smap. Naunsa man ko, na-okay ra ko. Ambot. Ambot lang. Okay ba kung joke lang, joke lang. Agay. Agay, ang sakit oy, ang sakit ang heart. Agay, sorry guys, sorry. Masakit ang heart. Uy, agay! Agay! Heart attack! Agay! Joke lang, sorry. Joke lang. Joke lang, charot. OA. Nagharang bukog, oy. Please murder. Puro rasi ko innocent, oy! Wadyo usa ka murderer. Ikaw man ani. Okay, mauna. Ikaw man ani mo, babay na, babay. Babay, mga charotex. Joke lang. Hala! Ay, namatay. First game pa gani, nanay namatay. Ay! Wah. Alam mo, lubot. Joke lang. Murag lubot. Joke lang, OA. Ay, labuang. Sabi ako, good. Hala, naglag ko. Pero di si Ja, naglag. Naglag si Ja. Ibaw ko. Kaya sino mo dagan ay kang hinayaman eh. Parang ani ka mo dagan no? Eh. Or di ta mo lihok. Ang hinayan ho. Ay, buang! Hala! Naunsa man ko? Ukir ko? Hala! Hacker man day murder! Ang hacker man day. Katong, hala na analgig hacker! Gina mo live na ta, oy. So that is for today guys. Bye-bye mga charot.
Charotex. Bye-bye mga Charotex. And see you next time. Bye-bye. Ay, hala. Bye-bye. Hey!